नमस्कार श्रोता बंधु, अनेक अनेक शुभेच्छा जन आरंभ करुछु आजिर आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम। श्रोता बंधु, आज महाशिवरात्रि बा जागर ओषा गोटे शुभ दिन। देवदेव महादेव को पूजा करिवार पर्व। गाँव सहर छोटू बड़ सबु शैव पीठरे साजसजा भक्तों गहली नाम संकीर्तन। केवल ओडिशा रे नुहे, भारतर विभिन्न स्थान रे थिबा 12 ज्योतिर्लिंग जगार मध्य यह पर्व खूब भक्ति और उल्लासर सह पालन करा जाए। बहु पौराणिक कथावस्तु को नहीं जागर व्रत पालन करा जाए। मुनि सनत कुमार मतरे शिव को प्रसन्न करिवार 10 गोटी व्रत अछि। से मध्यरु शिवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ और सर्वकामप्रद। शिव प्रेम, भक्ति, शक्ति और एकतार प्रतीक। पुरुष हुअन्तु बा नारी निष्ठार सह ए व्रत को पालन करी शिवଙ୍କ ठारू वर प्राप्ति हेबा पई कामना करती। उपवास रही विलंबित राति रे महादीप उठिबार क्षण को अपेक्षा करती। आम गाँ गाँव रे शिव मंदिर ओडिशार प्रसिद्ध गड़गड़ेश्वर, धवलेश्वर, लिंगराज, लोकनाथ एवं कपिलास प्रभृति जगार यह बहु आडंबर सह पालन करा जाए एवं लक्षाधिक भक्तों समागम हुए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ध्वनि रे परिवेश शिवमय अनुभव हुए। से सत्य शिव सुंदर देवदेव महादेव निकट रे एतिकी प्रार्थना, से आमर दुख नहीं सुख दियंतु, जगतर मंगल करंतु। मीनाक्षी देवी रचनारू गाउछन्ति विश्वनाथ मिश्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव मोर गति मुक्ति, शिव मोर गति मुक्ति, शिव सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुखर पाराबारे शिव नाम तरणी, मोह माया अंधकारी नाम तांक शरणी। दुखर पाराबारे शिव नाम तरणी, मोह माया अंधकारी नाम तांक शरणी। जीवन मो सरी जाऊ शिव नाम गाऊ गाऊ, जीवन मो सरी जाऊ शिव नाम गाऊ गाऊ। शिव मोर दिवाराती, शिव मोर दिवाराती, शिव सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ଦେବଙ୍କର ଦେବ ସିଏ ମହାଦେବ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ହିତରେ ପରା ପାନ କଲେ ଗରଳ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ସିଏ ମହାଦେବ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ହିତରେ ପରା ପାନ କଲେ ଗରଳ ଜୀବନ ମୋହେ ଉଇତି ଗାଇ ଶିବ ନାମ ଗୀତି ଜୀବନ ମୋହେ ଉଇତି ଗାଇ ଶିବ ନାମ ଗୀତି ଶିବ ମୋର ସଖା ସାଥୀ ଶିବ ମୋର ସଖା ସାଥୀ ଶିବ ସହାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 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 ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଷୟ ଅଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟ। ଆମ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆମ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଯେତେ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭାଗ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ନୂଆ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ସମୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ, ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଥିବ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଥିବ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ବହୁ ଦିଗରୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ଡେରି ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବସି ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଉଛି, ତଥାପି ଗାଁରୁ ଯୁବକମାନେ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ କଲେ ଘର ଚାଲୁଥିଲା, ପରିବାର ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ କେବଳ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ନିୟମିତ ଆୟ ହେଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଚାଷ ସହ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗମାନେ କେବଳ କାରଖାନା କିମ୍ବା ବଡ଼ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗମାନେ ଧାନରୁ ଚୂଡ଼ା କରିବା, ଦୁଧରୁ ଦହି, ଛେନା କରିବା, ମାଛକୁ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା, ଗାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହାସବୁ ଆମ ଗାଁର ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଜମି, ପାଣି, ପଶୁଧନ, ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଭରପୁର ରହିଛି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରୋସେସିଂ, ପ୍ୟାକିଂ ଓ ମାର୍କେଟିଂ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ତେବେ ଗାଁରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ଋଣ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ କହିଲେ କ'ଣ? ଚାଷ କିମ୍ବା ଚାଷ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ପାଦକକୁ କେବଳ ବିକ୍ରି ନ କରି ତାହାକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଧିକ ଆୟ କରିବାକୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅର୍ଥ ଚାଷ, ଉଦ୍ୟାନ, ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆଧାର କରି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ରୋଜଗାର ତିଆରି କରିବା। ଯେପରି ଧାନରୁ ଚୂଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ପ୍ୟାକ୍ ରାଇସ୍, ଦୁଧରୁ ପନିର, ଦହି, ଛେନା ଓ ମାଛରୁ ଫିଙ୍ଗର ଓ ଶୁଖିଲା ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ଲାଭ ଭଲ ହୁଏ, କାରଣ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଦାମ କଞ୍ଚା ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ବେଶୀ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନେ କାହିଁକି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଗାଁରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁ,
ଦୁଧ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ, ମାଛ ଚାଷ କରୁ, ଫଳ ଚାଷ କରୁ, ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ। ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ଗାଁର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁ ତେବେ ଆୟ ସୀମିତ ରହିଯାଏ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ କହୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧାନକୁ ସିଧା ବିକ୍ରି କଲେ ଦାମ କମ୍ ମିଳେ। ସେହି ଧାନକୁ ଚୁଡ଼ା କଲେ, ମୁଢ଼ି କଲେ, ପ୍ୟାକେଟ୍ କଲେ ଦାମ ଆଉ ବଢ଼େ। ସେହିଭଳି ଦୁଧକୁ ସିଧା ବିକ୍ରି କଲେ ଦାମ କମ୍ ମିଳେ। ଦୁଧକୁ ଯଦି ଦହି, ଛେନା, ପନିର କଲେ ଆୟ ନିୟମିତ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସିଂ କାମ ଗାଁରେ ବି ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ କାରଖାନା ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରୋସେସିଂ ପରେ ଆସେ ବିକ୍ରି ଓ ବଜାର। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଗାଁର ହାଟ, ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଦୋକାନ, ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠି ବଜାର ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ, ଗୁଣ ସ୍ଥିର, ଦାମ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଗ୍ରାହକ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତି। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଆଜିର ସମୟରେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି, ଦାମ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଆୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆୟ ବଢ଼ାଏ, ଆୟକୁ ନିୟମିତ କରେ, ଗାଁରେ କାମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ହିଁ ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ କାହିଁକି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଆଜିର ଗାଁର ଯୁବକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଦରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ନିୟମିତ ଆୟର ସୁଯୋଗ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ହିଁ ରହି ଲୋକ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସହରରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାଁରେ ରହି ଗାଁର ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାମ କରିହେବ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସହରରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲେ ଭଡ଼ା, ଯାତାୟାତ, ରହଣି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକା ଧନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଗାଁର ଜମି, ଗାଁର ପାଣି, ଗାଁର ଶ୍ରମ ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍। ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କଲେ ଅନେକ ସହଜ ହୁଏ। କାରଣ ଗାଁରେ କଞ୍ଚା ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିକଟରେ ମିଳେ। ଗୋଷ୍ଠୀରେ କଲେ ମେସିନ୍, ପ୍ୟାକିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାଗ ହୁଏ। ଯୁବମାନେ ମିଶି ଗଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ଯୁବକମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେବଳ ଚାଷ କଲେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଥର ଆୟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ, ମାସିକ ଆୟ ମିଳିପାରେ। ଏହି ନିୟମିତ ଆୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରହିବାରେ ଭରସା ଦିଏ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦିଏନି, ଏହା ନିଜ କାମରେ ପରିଚୟ ଦିଏ, ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଏ। କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟୋଗ: ମସଲା ପ୍ରୋସେସିଂ, ହଳଦୀ, ମିର୍ଚି, ଧନିଆ ଇତ୍ୟାଦି; ମିଲେଟ୍ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଚାଉଳ, ଧାନ, ଗହମ ଆଧାରିତ ସ୍ନାକ୍ସ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଜୈବିକ ସାର ଓ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ। ଧାନ ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗ: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ଧାନ ଚାଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। କଟଣି ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ ଦାମ କମ୍ ମିଳେ, ଲାଭ ସୀମିତ ରହିଯାଏ। ଯଦି ଧାନକୁ ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ତେବେ ଆୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧାନରୁ ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ଡାଲିରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିବା, ଫଳ ତରକାରୀରୁ ଆଚାର, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ କାମ ଘରେ ବସି ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ର ସହ ମହିଳା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରେ। ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦିଏ, ସାରା ବର୍ଷ ଚାଲିପାରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ସହଜରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଡାଲି ଓ ତେଲ ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗ: ଗାଁରେ ଡାଲି, ସୋରିଷ ତେଲ, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଲାଭ କମ୍। ଯଦି ଡାଲି ପିସି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆକାରରେ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଚିନାବାଦାମ ଭଜା, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତେବେ ଦାମ ବଢ଼େ। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହୋଇପାରେ, ସାରା ବର୍ଷ ଚାଲିପାରେ। ଗାଁରେ ନିୟମିତ ଚାହିଦା ଅଛି, ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ। ମହିଳା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ସହଜରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ମସଲା ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗ:
आम गाँव में लंका हलदी धनिया चाष हुए किंतु मूल अवस्था बिक्री कले दाम कम। जदि सुखाई गुंड करी पैकेट करा जाए तेबे उत्पादन मूल्य बढ़े, सहजरे संरक्षण हुए, सारा वर्ष बिक्री हुए। मत्स्य चलतु आम जानिबा मत्स्य क्षेत्र में केउ 5टी कार्य लाभदायक। पोखरी रे माछ चाष करिबा, बायोफ्लक्स बा टांकी रे माछ चाष करिबा, माछ हाचेरी, सीड उत्पादन, माछ खाद्य तैयारी, सुखिला माछ प्रोसेसिंग, पैकिंग इत्यादि। समस्ते जानती माछर चाहिदा सबुबले रही थाए। आय तुलना रे अधिक लाभ और कम समय रे उत्पादन मिले। छोट जमी रे मध्य संभव एवं ग्राम्य गोष्ठी मिसी संघगत भाव आरंभ करी लाभ पाई परिबे। माछ चाष गाँव रे थिबा पोखरी जलाशय उपरे आधारित। अनेक गाँव रे पोखरी रही किंतु सठिक भाव रे व्यवहार हेउ नाही। माछ चाष धीरे आय दिए किंतु नियमित लाभ मिले। माछ चाषर प्रथम एवं गुरुत्वपूर्ण कार्य पोखरी प्रस्तुति। अनेक गाँव रे पोखरी अछि किंतु सठिक भाव रे सजा होई नाही। पोखरी प्रस्तुत माने पानी सफा करिबा, अनावश्यक गछ काटी हटाइबा, चून देई पानी को सुधारिबा। एही काम ठीक भाव रे हेले माछ सुस्थ रहे, रोग कमी जाए, मृत्युहार कमे। द्वितीय मुख्य कार्य भल माछ जाँल बाछिबा। माछ चाषर सफलता अधिकांश भाव रे जाँल उपरे निर्भर करे। जदि भल गुणर जाँल ठीक आकार रे सुस्थ जाँल व्यवहार करा जाए, लाभ वृद्धि हुए, रोग कमे, उत्पादन बढ़े। जाँल किणवा बेले सरकारी वा भरोसायोग्य केन्द्र को गुरुत्व देवा दरकार। तृतीय कार्य माछ खाद्यर परिचालना। माछ को अधिक खाद्य देले मध्य भल नुहे, कम देले मध्य भल नुहे। ठीक समय रे ठीक परिमाण में खाद्य देवा दरकार। या द्वारा पानी खराब हुएनी, माछ शीघ्र बढ़े, खर्च नियंत्रण रे रहे। एही कार्य नियमित ध्यान चाहे। शेष रे माछर स्वास्थ्य रक्षा, माछ रोग रोकिया पई। कारण पानी खराब हेले, खाद्य भूल हेले अधिक भिड़ हो जाए। सेतिबाई पोखरीर पानी जांच, समय मध्य चून, आवश्यक औषध व्यवहार करने दरकार। रोग आसवा पूर्व सतर्क हेले बड़ क्षति रोकी पारे। चलतु पशुपालन क्षेत्र में केउ 5टी उद्योग विषय जानिबा। डायरी मुख्यतः गाई महिषी पालन, छेड़ी और मेंढा पालन, कुकुड़ा फार्म तथा ब्रॉयलर लेयर, देशी कुकुड़ा चाष, महू चाष, या सहित गोबर रु भर्मी कंपोस्ट और बायोगैस भली अनेक आयर पंथा संभव होता है। दुग्ध भित्तिक उद्योग कौन? दूध भित्तिक उद्योग गाँवर सबुठु पुराणा एवं भरोसायोग्य उद्योग। गाँव में गाई गोरु पूर्वर अच्छी किंतु केवल दूध बिक्री कले लाभ कम मिले। जदि दही, छेना, पनीर, लस्सी तैयारी करा जाए तेबे आय बढ़े। यही उद्योग रे महिला माने भूमिका बहुत बड़। दैनिक आयर सुजोग मिले, घर अर्थनीति मजबूत हुए। पशुपालन सबुठु अधिक लाभ दुग्ध उत्पादन रे। दैनिक आय सुनिश्चित हुए। यही कार्य विशेषकर महिला मानक पई अत्यंत उपयुक्त। छेड़ी पालन उद्योग जेउठी ग्रामांचल रे गोटे लोकप्रिय उद्योग। छेड़ी कम खर्च रे पालन हुए, अल्प जगह संभव, शीघ्र बढ़े। छेड़ी पालन लाभ छोट समय रे आय, बजार रे सदा चाहिदा। गाँवर युवक एका बा दले रही यही उद्योग आरंभ करी पारंती। गाँवर युवक एका बा दले रही यही उद्योग आरंभ कले सहजरे पालन हो पारिबो और अधिक लाभवान हो पारिबे। कुकुड़ा पालन उद्योग गाँव रे सहज, बजार रे चाहिदा मध्य अधिक। यही उद्योग डिंब उत्पादन, मांस उत्पादन दुई भाग रे लाभ दिए। कुकुड़ा पालन अल्प समय रे आय, छोट आकार रे आरंभ संभव। युवक और महिला दुहे यह करिपारंती। यही उद्योग गुड़ी को कम खर्च रे आरंभ हुए, छोट जगह रे संभव, तुरंत बजार रे मिले। विशेषकर छेड़ी पालन ग्राम्य युवकों पई भल आयर सुजोग। या छड़ा पशु और स्वास्थ्य परिचालना पशुपालन लाभ निर्भर करे। जदि समय टीका, सफा घर, ठीक खाद्य दि जाए तेबे रोग कमे, मृत्युहार कमे, आय सुरक्षित रहे। सरकारी पशु चिकित्सक सेवा एथिरे सहायक हेबे। पशुपालन सह अन्य उद्योगर संयोग। श्रोताबंधु माने पशुपालन आउ गोटे बड़ लाभ एवं अन्य उद्योग सह जोड़ा जिबा। उदाहरण गोबर रु जैव सार, कंपोस्ट तैयारी, चाषर व्यवहार।
एणु जैव सार और कंपोस्ट उद्योग बड़ लाभदायक। श्रोताबंधु माने गाँव में गोबर जैव अवशिष्ट पूर्वर अच्छी किंतु यह अनेक समय ठीक भाव में व्यवहार करा जाएनी। जदि जैव सार भर्मी कंपोस्ट तैयारी करा जाए तेबे चाष खर्च कमे, अतिरिक्त आय मिले, माटी स्वास्थ्य भल रहे। यही उद्योग युवक और महिला उभयों पर छोट आकार आरंभ हो पारे। तैयारी करी चाष रे व्यवहार करा जाई पारे। या द्वारा चाष खर्च कमे, अतिरिक्त आय मिले। एभली भाव में पशुपालन गाँव अन्य उद्योग को मध्य सहायता करे। अन्य आनुषंगिक उद्योग तथा छतु चाष, मौमाछी पालन और नर्सरी। श्रोताबंधु माने यही उद्योग गुड़िक नुआ हेले मध्य गाँ पाई बहुत उपयुक्त। छतु चाष घर भितर कम स्थान रे कम समय लाभ हुए। मौमाछी पालन जमी दरकार नहीं, फसल उत्पादन बढ़ाए, महुर भल दाम मिले। नर्सरी गछ चारा तैयारी, सरकारी योजना सह संयुक्त नियमित चाहिदा, यही सब उद्योग युवक और महिला दुहे करि पारंती। कृषि जंत्रपाति हायरिंग सेंटर यह कृषि उद्योग क्षेत्र में बहुत उपयोगी। या द्वारा गाँव में बहुत लाभ हुए। एथिपाई गाँव में अनेक चाषी जंत्र किनी पारंतिनी, भड़ा नहीं कले चाष खर्च कमे। तेणु गोष्ठी भाव किछि कृषि जंत्रपाति किनी भड़ारे दबा लाभजनक व्यवसाय। यह गोष्ठी पाई नियमित आय हुए। भैल्यू एडिशन रे लाभ कौन? भैल्यू एडिशन अर्थात मूल्य वृद्धिर लाभ अधिक। यह कौन सी जटिल काम नुहे। यार सरल अर्थ जहाँ आम गाँव में उत्पादन करुचु ताकू अल्प परिवर्तन करी अधिक दाम रे बिक्री करिबा। भैल्यू एडिशन कले चाषी और उद्योग माने अधिक दाम पाई पारंती। कृषि जातिक पदार्थ नष्ट हेबो कम हुए, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट सहज हुए। स्थानीय युवक माने निज गाँव रे रही रोजगार करि पारंती। भैल्यू एडिशन प्रथम एवं सबुठु स्पष्ट लाभ उत्पादन दाम बढ़ी जाए। उत्पादन बिक्री कले दलाल दाम धार्य करे, चाषी दुर्बल हुए। किंतु भैल्यू एडिशन द्वारा उत्पादन आय बढ़े, दाम भल मिलवा समय पर्यंत रखीहेब। भैल्यू एडिशन केवल गोटे लोक को लाभ दिए नहीं, यह अन्य लोकों को काम दिए, महिला को सुजोग दिए, युवक को गाँव में रखे। प्रोसेसिंग, पैकिंग, बिक्री यही सबू काम गाँव में भी हो पारे। यह फल गाँव में आय बढ़े, गाँ अर्थनीति मजबूत हुए। भैल्यू एडिशन कले साप्ताहिक बिक्री, मासिक आय, नियमित टंका, नियमित परिवार पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। मूल्य वृद्धि कौन सी बड़ कारखाना नुहे, यह गाँव में छोट पदक्षेप आरंभ हुए। युवगोष्ठी भाव उद्योग आरंभ करने प्रथम पदक्षेप कौन? गाँव में कंचामाल और मार्केट चाहिदा चिन्हट, अल्प उत्पादन रे आरंभ, छोट परीक्षा भित्तिक उत्पादन, बिक्री करने माध्यम तथा हाट दुकान ऑनलाइन निश्चित करवा। आमे गोष्ठी बा सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भावे किपरि लाभ करि पारिबा। गोष्ठी भावे व्यवसाय कले एक साथी कंचामाल किणिले दाम कमे, मेसीन स्टोरेज खर्च भाग हुए एवं बड़ ऑर्डर नहीं पारिबा। बजार रे भरोसा मध्य बढ़े। मार्केटिंग पाई सहज उपाय हाट, स्थानीय मेला, निकटस्थ दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल, कैंटीन, होटेल, ऑनलाइन एवं सैंपल पैक दे ग्राहक तैयारी करी हेबो। ऋण नेबाकू कौन डॉक्यूमेंट और प्रस्तुति दरकार? एथिपाई आधार, पैन, फोटो, बैंक खाता, गोष्ठी रजिस्ट्रेशन एवं सबुठारु दरकार छोट बिजनेस प्लान जहाकू डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बा डीपीआर कुहा जाए। एथिरे कौन करिवे, खर्च, आय, मार्केट इत्यादि विषय लिखा थाए। ऋण सहायता पाई केउठी जिबा उचित? निकटस्थ बैंक शाखा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बा डीआईसी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफिस, कृषि उद्यान, मत्स्यपालन विभाग ब्लॉक कार्यालय और नाबार्डर संयुक्त कार्यक्रम यही सबू ऑफिस रे सविशेष विवरणी पाई परिवे। सरकारी सब्सिडी और स्कीम मिलवार साधारण उपाय कौन? निज कार्य सहित मेल होता विभाग को आवेदन, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वेरिफिकेशन और बैंक लिंकेज एगुड़िक माध्यम सब्सिडी आसे। युवक माने क्यों सरकारी स्कीम प्रोग्राम रे सुविधा नहीं पारंती तथा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जहाँ आम एमएसएमई कहू, पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम जहाँ आम एनआरएलएम कहू
ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦଳଗତ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାହକ ସହ ଭରସା ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଯଦି ଗାଁରେ ରହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ଗାଁରେ ଆଶା ଜାଗେ, ସହର ଯିବା ଧାରଣା କମିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଗାଁର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ। ମହାଶୟ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସରଳ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟରେ ଭଲ ଚାଲୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ କିପରି ଜାଣିବେ? ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗ୍ରାହକ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରଖିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ତ ଲେଖିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କୃଷି ଓ ଗୃହ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 753001। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗତ 8 ତାରିଖ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ଥିଲା କୃଷି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇ ନାମ ନୀତି ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2016 ମସିହା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୋଅପରେଟିଭ ବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି? 2025। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମିଲ୍ ଭାରତରେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି JNG ଟାଟା। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିଠି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମିଟୁଆଣୀ, ବାରବାଟୀ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼। ଇଏ ହେଲେ ସବିତା ଶତପଥୀ, ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି, କଟକ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା, ଅରାଙ୍ଗ, କୁମାର ବସ୍ତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଇଏ ହେଲେ ଦେବଯାନୀ କୁଅଁର, ସୋମପୁର, ବେଣାହାର, ବୋରିକିନା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଅଞ୍ଜୁ ଦାସ, ପାରେଶ୍ୱର ସାହି, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, କଟକ। ଆପଣ ହେଲେ ନୟନ ବଲ୍ଲଭ ପଣ୍ଡା, ବଡ଼ଡିହଟା, ସମଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।